નમસ્કાર મિત્રો, જ્યારે પણ આપણે અંબાજી જઈએ છીએ ત્યારે ખૂબ જ સુંદર પર્વતો આપણને જોવા મળે છે, પરંતુ અમદાવાદ અંબાજી હાઈવે પર આ પર્વતોની શરૂઆત થાય છે આંબાઘાટા ઢાળથી। તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે આંબાઘાટા ઢાળ જોઈશું। અત્યારે આપણે છીએ સતલાસના સિટીમાં। સતલાસનાથી આ ઢાળ ખૂબ જ નજીક આવેલો છે। તો મિત્રો, વિડીયોને પૂરો જોતા રહો। तो मित्रों, हवे शुरुआत थाय छे आंबाघाटा ढाळनी अने अहींयाथी दांता 15 किलोमीटर अने अंबाजी 35 किलोमीटरना अंतरे आवेलुं छे। मित्रों, 2 થી 3 किलोमीटर अंतर धरावतो आ ढाळ पहला खूब ज ऊंचो हतो अने रस्तो पण खूब ज सांकड़ो हतो, परंतु अत्यारे तो नवो रस्तो बनी गयो छे। अहींया 4 लेन हाईवे अत्यारे छे अने ढाळ पण मशीनोनी मददथी खूब ज कापी देवामां आव्यो छे। तो मित्रों, ढाळ उतरती वखते सामेनी बाजुए अहींया कोरी एटले के पत्थरना अने सीमेंट दळवाना कारखाना आवेला छे, जेथी तमे ढाळ उतरती वखते तमने खूब ज धूळ जोवा मळशे। तो मित्रों, अहींया पूरो थाय छे आंबाघाटानो ढाळ। तो जो तमने विडियो पसंद आव्यो होय तो प्लीज लाइक करी दो अने बीजा आवा ट्रावेलिंगना विडियो जोवा माटे आपणी चेनलने सब्सक्राइब करी दो। तो चालो मित्रों, मळीए हवे आवता विडियोमां।